The PhilHealth Funds Scandal. Unsay nahitabo? Grabe ka-init ni nga issue nga PhilHealth Funds giri-align, leaving this agency with zero budget for year 2025. Naglisod og tubag si Solicitor General Menardo Guevara sa pangutana ni Justice Amy Lazaro Javier sa Supreme Court oral arguments. This was as regards the realignment of the PhilHealth funds to other appropriations. Nakadiskubre ni Justice Lazaro Javier nga gibutang ang PhilHealth funds para sa Panay Guimaras Negros Bridge Project. Bisan og fully funded na kini sa Korean Export-Import Bank worth 174 billion pesos. Ang pangutana, ngano na ay 100 billion pesos appropriations gikan sa Congress kung ang project fully funded na? Hala ka diha, makatarunganon ba kini? Makasupak ba ni sa balaod? Maong grabe ang pressure sa Solgen pagpangita og tubag. Something is fishy. Something is very, very fishy. Even illegal. Another day, another Regal POV.